Hanggang dun sa dun. Dito tayo sa ano. Sa itong, ano ba to? Sa itong Eco Park. Taytong Eco Park. Pang ano nila, oh. Ayan. Factory ata yun, oh. Factory. Oo. Kung suniswerte tayo ngayon, pagpunta, pasok, kung may mga grapes sa loob, ay strawberry pala. Oh, hindi, may grapes din. May grapes din dito. Oo, doon ang grapes pa. Ayan. Banda roon. Pero baka wala pang ano, marami. Baka paubos na ngayon ng ano. Diyan tayo bibili ng ano, ticket. Oo, ticket office. Pagkat ako may mamaya. Malagkit ako sa mga. Ang init. Gala pa mo rin. Ayan. Welcome. Welcome to Taytong Organic Farm. Ganda eh. Oy, you need the Bây giờ phía trên có thùng lý đi đứng coi đi đồ gì? Oh, kaya kanya. Với mà ăn dùng xí xí. Ai cảm ơn xin liền nha. Xin gì á? Achito. Đây. Nhìn tôi xin đây. Kế đi đâu. Nhắm con kế đi. Hát say xong. wash your hands first. Wow, social ng panghugas nila, Dab. Picturean daw niya tayo.